मटन अच्छा केमती टेस्ट रोज यार टेस्ट बोलो केते दिन आछन दियो एठी खाया ମୁଁ ବରାବର ଆସୁ। आछन दिन अच्छा अच्छा कोन कोन ट्राई करन जदी हां मटन रे आपन कोन कोन आइटम रोज मौसा कहले मटन मिल सहित मटन मिल से आपण आलू कुबो तरकारी डाली भजा ଶାଗ मैंने बारिपदार आप मटन मिल तो बहुत जगह खाई कि मुझे यही वीडियो नहीं आसी एमती गोटे लोकेशन में जो मात्र आप 150 टकर मटन मिल मजा नहीं पारे चिकेन मिल मजा भी सी भी मात्र 90 टकर रोचे माछ मिल मजा नहीं पारे मात्र 80 टकर सादा मिल खाई पारे मात्र 50 टकर तार क्वालिटी आमती रोचे मौसा केमती दौरान 150 टकर मटन मिल चलते मौसा को पचार होटेल देखा तो बहुत ही छोट होटेल रोचे मौसा मौसी मानते प्रोसेस रोचे चलते मौसा मौसी को बुझा केमती कौन रोचे आ प्राइस केमती एते कम रे दउचंती बारिपदार एते सस्ता रे मटन को जगह रे अपन 150 टका पाइबेनी जोठी भी जिबे आपनकर 150 ऊपर सब 200 220 300 एमती सब रहउची किंतु एई जगह रे मटन मात्र 150 टका रे मिलुची मौसा को पचारिबा आ टेस्ट मति कोइ कहबा केमती लागुची हेलो भाई नमस्ते केमती जन समस्त आशा करती भलो रे दिबा समस्त जय जगन्नाथ मु सुनील आपन को नै आसे आ गुटे न्यू फ्रेश ब्लॉग रे चलंतु वीडियो को देखिबा एन्जॉय करिबा गुटे छोटिया कुड़िया होटल देखि पारते तो चलंतु ट्राई करी कहबा मटन मिल मौसा नमस्कार नमस्कार मौसा नाडा आपनकर देवेंद्र साहू अच्छा देव केते वर्ष हो गेला मौसा एडी होटल खोलियार ए परिवार 4-5 वर्ष हो 4-5 वर्ष आईडिया केमती आसिला मौसा आगु आगु शर्मा बिल्डिंग रे होटल थिला अच्छा एटी तापरे एटी कोले या आगु आपन तने आगु किटी खोला करतले किछि सेटी बड़ थिला टी बड़ थिला ना कोन कोन आइटम करंदी आपन एडी ए माछ अच्छा चिकेन आज्ञा मटन आज्ञा आलू पुटो आलू बंधा कोबी आज्ञा डाली भजा आज्ञा खटा आज्ञा ଶାଗ आलू भर्ता आज्ञा कलरा पटुआ आज्ञा एपटे आलू भजा ଶାଗ आज्ञा सबरो प्राइस केमती रोइछ मौसा मटन टा 150 मटन टा 150 टका आज्ञा आ चिकन मिल रे 90 टका आ येडा माछटा माछटा सिंगल ହେଲା 60 60 लोगोटा ହେଲା 80 आ सादा मिल टा आपनकर 50 टका अच्छा मटन टा एते कम दाम रे केमती दउचंदी मजा सब माने जोटा कि आपनकर एबे 220 300 एमती चलची आपन 150 टका रे केमती दउचंदी हमें जे निजे करूचे आज्ञा खर्च किछि नाही अच्छा बोले बाहरी को दबार नाही आज्ञा लेबर नाही रुप नाही के निजे करदंती हमर जहा 100 200 होला तेतिरे हमर ठीक है साहाଯ୍य करंती ना आपण एकला करंती तीन जण हमें हमर हमें जब देखिलो हम माउसी भी साहाଯ୍य करतंती माउसी भी साहाଯ୍य करंती पूरा घर स्टाइल रे रहउची आपनकर आज्ञा आइटम टे कोन कोन अछि देखि देबो एटा दादी एटा डाली ना आज्ञा एटा आलू बंधा कोबी एटा आलू बंधा कोबी घाटाडा एटा आलू पुटो अच्छा एटा बिलाती खटा आज्ञा एटा कलरा पटुआ आज्ञा एटी मटन बसछि एटी मटन चलची आ गुटे मटन होबो पुनी एटा हे चलले अच्छा आतरे भी होबो ना मटन केडी आनंती किंतु ठीक नाही जेटी देखिले सामना रे ता पकड़ले अच्छा बारिपदार हां बारिपदार तो आपण जोड सेठी पाई जिवे किंतु भलो मिलबाडा बहुत कष्ट आमे गुटे जगह आनु काई ना हमर गुटे जगह रहले से तो जहा ता दे देबो हां पैसा जे तो बात जे नय आज्ञा आज्ञा लोकनकर डिमांड कोडा बेसी रहउची आपनकर एठी हमर मटन टा दिए मटन रे बेसी डिमांड रहउची ना अच्छा अच्छा आज्ञा मटन और माछटा ऊपर डिमांड मटन आ माछ ऊपर ना लोकनकर डिमांड भी रहउची केतबे खुलचंदी मौसा 11 टा रो 4:30 5 टा सब दिन खुलंती ना ना सब दिन आ राती रे कोन करंती राते रोटी तड़का चिकन सब सेठी ही करंती बरे ना अच्छा लोकेशन टा मौसा जदी कोई भी केडी अछि एटा एटीएम पाखो रेलवे फाटक सामना पूरा स्टेशन बाजार छक रेलवे स्टेशन पूरा फाटक पाखरे ही आपन कर अच्छा बाबा माठ रास्ता रे बाबा माठ रोड साइड रे पूरा ना आज्ञा अच्छा मौसा केते केजी रो मटन करन दी एडी और गाड़ी ने हमें 4 किलो 5 किलो होवे अच्छा गुरुवार बुधवार 8 किलो 7 किलो आपन डिवाइड होवे ना शुक्रवार रो बुधवार ना बुधवार अच्छा अच्छा गुरुवार दिनो से 5 किलो 6 किलो गुरुवार दिन 5 किलो 6 किलो करंती अच्छा शुक्रवार टा बुधवार टा बहुत बेसी हुए ना अच्छा अच्छा एटा ना मटन टा आज्ञा देसी मांस करंते नि आपन को रेडी काली करे गुरुवार करंते सेटा की अच्छा अच्छा ठीक अछि मौसा हां मटन रे आपन कोन कोन आइटम रहउची मौसा कहले मटन मिल सहित मटन मिल से आपण आलू कुबो तरकारी डाली भजा ଶାଗ अच्छा आलू भर्ता खटा सादा रे भी जा मु
ଆଉ ମଟନରେ ବି ସେଇଆ, ଚିକେନରେ ବି ସେଇଆ, ମାଛରେ ବି ସେଇଆ। ସବୁ ସାଧାରେ ବି ଆଉ ଇଏରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସେମ୍ ହିଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସବୁଟା ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସମାନ ଦଉଛେ। ସମାନ ଦଉଛନ୍ତି ନା? ଆଚ୍ଛା, ମଟନର ପ୍ରାଇସଟା 150 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଚିକେନର ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିଲା 90 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ପିସ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଚିକେନରେ? 6 ପିସ୍ 7 ପିସ୍। 6 ପିସ୍ 7 ପିସ୍। ଆଉ ମଟନରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପିସ୍ ରହୁଛି? 6 ପିସ୍ 7 ପିସ୍। ମଟନରେ ବି 6 ପିସ୍ 7 ପିସ୍ ନା? ମାଛ ରହୁଛି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆପଣଙ୍କର। ମାଛ ଗୋଟେ ପିସ୍ 60 ଟଙ୍କା, ଦୁଇଟା 80 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଭାତ କି ଡବଲ ନେଇତେ ଖୋଜିଲେ ତାର ଡବଲ ଭାତ। ଡବଲ ଭାତ ନେଇପାରିବେ? ଡବଲ। ଆଚ୍ଛା, ଭାତ ଡବଲ ନେଇପାରିବେ। ସାଧାରେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି? ସେ ବି ଡବଲ ନେଇପାରିବେ ନା? ତାର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍? ଆଜ୍ଞା, ତାର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା? ନା ତାର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ନାହିଁ? ଏଇଥିରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁରେ ଆମର ସେଇ ସେମ୍। ସବୁ ସେମ୍ ରହୁଛନ୍ତି ନା? ଠିକ୍ ଅଛି ମଉସା। ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। କ'ଣ କରନ୍ତି ମାଉସୀ ଆପଣ? ଏଇ ରୋଷେଇ ଟିକେ କରିଦିଏ, ମଉସାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ମଉସାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି ନା? କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି? ଆଜି ଏଇ ଚିକେନ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେଇ ଡାଲି ହେଲା, ଶାଗ ହେଲା, ଘାଣ୍ଟ ହେଲା, ଖଟା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଆଇଟମ ମାନେ ମଉସା ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ? ମଉସା ଯେହେତୁ ହଁ, ଆଉ ପୁରା ଘର ଷ୍ଟାଇଲ ହିଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନା? ଘରୋଇ ରୋଷେଇ, ମାନେ ରୋଷେଇଟା ଘର ପାଇଁ। ଘରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କିଏ କରନ୍ତି? ମଉସା କରନ୍ତି, ଆପଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ପୁଅ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ପୁଅ ବି କରିଦିଅନ୍ତି ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ? ଖୁସି ଲାଗେ ତ ମଉସାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି? ମତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଘର ପାଖରେ ନିଜର ଗୋଟେ ହଁ ହଁ ହଁ, ତିଆରି ଆଜ୍ଞା, ଘର ପାଖରେ ହେଲା ବେଳକୁ ମଉସା ବି କଲେ, ପୁଅ ବି କଲେ, ଆପଣ ବି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଯେହେତୁ ଘର ଷ୍ଟାଇଲ ବି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଘରେ କିଛି କରିବା ବସିକିରି। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଏକଲା ରହୁଛନ୍ତି, ମଉସା ବି ହଇରାଣ ହବ ବଢିଆ, ନିଜେ କରିଦବା ଟିକେ ଭଲ। ଘରେ ଷ୍ଟାଇଲ ରହୁଛି ନା ପୁରା ଆପଣଙ୍କର। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯାହା ହଉ ମଉସା ସାହାଯ୍ୟ କରିକି। କେତେ ପଇସା ହେଇଯିବ ମଉସା ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ହେଇଯିବ 50। 50 ହେଇଯିବ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନାଡା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର? ଡାକ୍ତର ମହାନ୍ତ। ଡାକ୍ତର ମହାନ୍ତ। କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଜି ଖାଇବାରେ? ମଟନ। ମଟନ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି ୟାର? ଟେଷ୍ଟ ଭଲ। ଟେଷ୍ଟ ଭଲ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ? ବରାବର ଆସୁଛନ୍ତି ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କ'ଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ଆଉ ମଟନ ଅପେକ୍ଷା? ମଟନ, ମାଛ ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଟେଷ୍ଟ ଯଦି କହିବେ କେମିତି? ଭଲ। ଲୋକକୁ ଯଦି କହିବେ ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ଏଠି କମ ରେଟରେ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳୁଛି। ଯେଠି ମଉସା 150 ଟଙ୍କାରେ ମଟନ ଦଉଛନ୍ତି, ମାନେ ତା ଅପେକ୍ଷା ବାରିପଦାରେ 150 ଟଙ୍କାରେ ତ ଏବେ ପାଇବେ ବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଟେଷ୍ଟ କର। ମଉସା କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ? କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ? ମାଛ। ମାଛ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ମଉସା? 5-7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ରହୁଛି? ଭଲ ରହୁଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ମଉସା? ସାଧା ଉପରେ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି? ଆଚ୍ଛା, ଟେଷ୍ଟ କେମିତି? ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। এটা ঘান্টটা না? हाँ बोली। ତାମାନେ ଆଇଟମ ଯଦି କହିବି ମଟନ ମିଲ୍ ତ ଭାଇ ସ୍ମେଲ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢିଆ। ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି ମଟନ ରହୁଛି। ଆଉ ସାଇଡ ଆଇଟମ ଯଦି କହିବି ଏଠି କିଛି ଆଳୁ ଚଟଣି ରହୁଛି, ଘାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ତା ସହିତ, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଆଳୁ ଭଜା ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଶାଗ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ବିଲାତି ଖଟା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି, ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ହିଁ କହିବା। ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ମେଲଟା ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ସ୍ମେଲ ଯଦି କହିବି ପୁରା କଷ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଟେଷ୍ଟ ଯଦି କହିବି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି।
जो मटन जो स्मेलटा ना लिटरेली भाई सही बासनाटा ही आସୁଛି ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସମସ୍ତେ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ମୁଁ ତ ମୋ ଆଡ଼ୁ ତ ଭାଇ ରେଟିଂ ଦେବି ଯଦି 10 ରୁ 8 ଦେବି ରେଟିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି लोकेशन जब कह स्टेशन बजार जस्ट फाटक साइड रे मौसा छोट कुड़िया होटेल अच्छी आसिक थे ट्राए करके देखो 150 टकर मटन ये जगह मैंने बारीपदा जगह कौटी पाइबनी।